Oke teman-teman, kita akan membongkar lagi mobil truk pasir. Kita mulai dari sini teman-teman. Wow, mobil truk molen. Mobil truk derek. Mobil truk sampah, keren. Langsung kita bersihkan teman-teman. Kita lanjut. Wadidaw, mobil grader. Mobil forklift. Wadidaw, mobil selender. Langsung kita bersihkan. Kereta Thomas. Mobil ambulans. Ekskavator pengeruk tanah. Langsung kita bersihkan. Mantul. Kita lanjut teman-teman. Pesawat antariksa. Wadidaw, mobil balap. Wadidaw, mobil truk monster. Kita lanjut teman-teman. Mobil truk tangki. Mobil beko. Wadidaw, mobil truk pasir, keren. Sudah habis teman-teman, langsung kita bersihkan. Mantul.